जय श्री राम जय जगन्नाथ नमस्कार भाई मैंने आज हूँ आमर गोटे पर्व थिला जहाँकि आम ये मंदिर में पहुँची जाइचु आ मंदिर में भोजी भात करने मो सांगे मो माँ को धरिकी आसी मो बो आज ये रोषे कर मत साहय कर मो बों सांगे मुझे रोषे साहय लगी आमको जाल काठ जोगे देवाई कैमेरामैन होगी आसी सूर्यकांत महापात्र और आदि आदि ये कैमेरा धरिकी बुलूँ देखते सी कम चल जाल काठ भी सी बोईकी जंगल भितर आणिक आम एमती गोटे जंगल भितर माँ दुर्गा जो पाताल फुटा दुर्गा अच्छा से जंगल भितर अच्छा वन दुर्गा बोली भी कहुए तो से दुर्गा पाखे आम आज पहुँची जाइए दुर्गा माँ पाखे आज जो भोजी हो आज ये आइंस भोजीटा ये चले तो से आमर आज ये चिंगुड़ी होती आदि कौन देखो चिकेन भी आसचे तो जहाँ भी रोषे हम आपण मैंने देखिए और प्रसाद भी आम पाई जावा ये तो चलते ये परिवेश केमी सुंदर लगुच आ रोषे आम सामग्री कौन कौन सब आसती देखूँ आपण मैंने ये आसतु माँ पाखु माँ जगह बहुत ही परिष्कार जदि आपंकर घर भितर किसी व्रत कि बाहागर भी हुए तो ये किसी टैक्स लगे ना फ्री में आपरेंगे जाल काठर भी अभाव ना आजे आसिक रोषे करेंगे देखते मुझे बसिक आराम से रोषे कर घर भी अच्छी वर्षा हेल्ले भी रोषे कर किसी असुविधा हेनी तो देखते मसला कषिबा चलते जाल टे बाउती मंदिर पूजा देवी अच्छा बाउतीर फेवरेट होची आमिष लोक मैंने आमिष समर्पण करती माँ बाउती पाखे आमिष भोग हुए आठी जो मैंने भी मद भी पीते से मद भी चढ़ा जाए तो सबकि भोग हुए ये बलि पड़े कुकुड़ा बलि छेली बलि ये सब पड़े आपण मैंने आग को दंड प्रोग्राम आसूँ आपण मैंने देखिपारे ये माँ को जो रूप तो ये यज्ञ मंडप घर अच्छी यज्ञ घर ये देखते घोड़ा बाहन अश्व बाहिनी सी कला घोड़ा धड़ा घोड़ा दीज अच्छी कुकुर मैंने रोचन जेहेतु भोजी भात रोचे कुकुर को हटेकी डर लगे सूर्य को आदि की कुकुर देखिले सी डरी जाए तो कुकुर हटिगला से चलला माँ को दर्शन करने को देखूँ बहुत गुड़े जाचंगा घोड़ा गुड़िक देते जो मान जाचंगा रही बाहागर हो पार कि किसी गोटे दारिद्र्यता रही तो ये अश्वदान कलापर मनस्कामना पूर्ण होता है ये घर गेस्ट घर रही ये शौचालय लाट्रिन रही तो से घर भितर आपंकर बहु पशु पार कि पुणिया मित्र रहीपर रोषे सामग्री गुड़िक रहीपर यज्ञ समय सब होता है बहुत ही सुंदर प्लेस खरा दिन भी आसवे आप देह खरा किरण टे भी बाजे एत जंगल घंच होती पवन बहुत सुंदर बहुची तेरे जदि आप सुजोग पाती खोर्धा बासिंदा किए होते तो खोर्धा पाखे आमर ये मंदिर टी को आसवाक हेले माँ का दर्शन करने को हेले डोरी तो निहाती दरकार तो यही जगह को केबे आसबे माँ बाउती मंदिर नलकूर सुविधा रही पानी पंप रही नलकूटी बहुत सुंदर रही गोटाए माइला मैंने पानी बदगद होगी बहुत ही मीठा जल यार कहीं या ये जो नलकूप होती कूटी बसी सैड्रे अणा गछ अच्छी सुंदर सुंदर गछ गुड़िक रही चेर चेर पानी गुड़िक बाजी ये मधुर मीठा पानी पाखापाखि बहुत गुड़े घर चली कम चली पोखरी खोला चली लोक मैंने गाधुआ पारे सूर्य आज कैमेरा चारिड़े बुलीगला पोखरी देखा पानी सफिसीयंट अच्छी पोखरी आप गाधुआ पाधुआ बासन बासन धोई पारे ता सहित नलकूर भी धोई पारे सहित नलकूर पानी आणिक आप रोषे करेंगे बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही मजादार जगह पिकनिक प्लेस भाया लगुच तो बरुणी पहाड़ में आपण मैंने बहुत थर भोजी कर बरुणी पहाड़ तो यहाँ गोटे बहुत सुंदर जगह ये बहुत ही मजा लगे कहीं जंगल जो भाया रही रोषे करने को जो भाया घर गुड़िक रही बड़ बड़ रूम रही आराम से 20 जन लोक जदि भी 20टा भोजी करा हुए 20 जन चुली अच्छी किसी असुविधा नहीं 20टा चुली 40टा चुली ये बाहर जी जिते लोग आसिले भी ये आराम से बहुत बड़ जगह ये भोजी भोजी हो पार बाहागर व्रतघर सबकि ये किसी टंका टैक्स भी लगुना कि किसी दबाक पड़ोनी आप स्वस्तर माँ को जहाँ भी देले खुशी चलो तो धन्यवाद जो वीडियो भल लगे दयाकोरी सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ
କରିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋ ନମ୍ବର ମୁଁ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ଚାରିପଟେ ଚୁଲିର ବାହାର କରିପାରିବେ, ଭିତରେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ କଲେ ଧୂଆଁର ଆଲର୍ଜି ରହୁଛି ବା ଧୂଆଁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ କରିପାରିବେ। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଚୁଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ୟାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ତ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍ ପର୍ବ। ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାଠୁ ମାଆଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାଠୁ ନବମୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଭୋଜି କରିବାକୁ ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ପାଉନି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭୋଜି କରିବାକୁ ନ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସକ୍ଷମରେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଅରୁଆ ଖେଚେଡ଼ି ଟିକେ ହେଉ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଟିକେ ହେଉ, ମାଛ ତରକାରୀ ଟିକେ ହେଉ, ଯିଏ ବି ଯାହା ଚାହିଁବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିଥିକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ସବୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଘର ପିଛା ନିହାତି ଯେତେ ଘରେ ଯେତେ ହାଣ୍ଡି ସେତେ ଲୋକ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଆସିବେ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ 3 ପ୍ରକାର 4 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିବେ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ସେଇ 5 ଦିନ ଯାଏ ବହୁତ ହି ଗହଳି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖିବେ ସେ 5 ଦିନ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚାରିକର କେବଳ ଚୁଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ହଉ, ବୋହୂମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ କିମ୍ବା କଟକ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଆସି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଗାଁ ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବେ, ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଏଇ ପରିବେଶ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ବହୁତ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇକି ବହୁତ କିଛି ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଖୋଜୁଛେ, କିନ୍ତୁ ୟାଠୁ ବେଟର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଥାଏ, DJ ସାଉଣ୍ଡଠୁ ଧରି, ବକ୍ସଠୁ ଧରି, ଗ୍ୟାସ୍ଠୁ ଧରି ସବୁ ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ବହୁତ ପାଖରେ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଳ କାଠ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଡ଼ାରେ ମିଳୁଛି, କରେଇ ହାଣ୍ଡି ସବୁ ମିଳୁଛି, ବକ୍ସ ବି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ବଜେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀ ମା ପାର୍ବତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ପିଲାଙ୍କର ପ୍ଲେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ରହିଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଭୋଲେନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏମିତି ଏଇଠି ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହୁଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଦୁଃଖ ଘଟିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଖୁସି ମନ ଆସିଯାଏ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ନା କାହିଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ ତାରି ଆଖି ଆଗରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଭାବୁ ଆମ ଭଳିଆ ଏଇଠି ଭୋଜି କରିବା, ଆଉ ଭାଇଚାରାକୁ ବଢ଼େଇକି ରଖିବା। ଆମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଦୂରରେ ଖଟୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ କରିପାରିବାନି? ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ କରୁଛେ, ତ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ନ କରିବା? ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶି ଗୋଟେ ଥର ସରିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବୋହୂମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋହୂ ବାହାରେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତ ବୋହୂଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ସିଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଆସିବେ। କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ତ ସରିଯାଇଛି, ସେ 12ଟା ଭିତରେ ଆସିବେ। ବିରକ୍ତ ହେଇ ବୋହୂ ଡକଉଛନ୍ତି କି ଆରେ ସରିକି ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ତୁମମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ବୋଲି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛୁ, ତ ବେଗିରି ଆସ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯାଅ। ଖୁସି ରହୁ, ଭରି ରହୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, 2 ପଇସା ପାଇଲେ ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିବି, ଏଇଆ ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଆ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୋ ମା' ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ମାଆଟେ ମିଳୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।